say I am strong. Let the Lord say I am weak. Because of what the Lord has done. Wag yun ito'y plano ng manhing. Sulti lang mo dinood mga igsoon kay murag mo. Kanabing kini akong lawas, murag dili maayo, paminahon kini akong gibati sa akong lawas. Tingalang ko nga, ako man si Pastor Nonoy Kapalay, niya, pero di na akong binalibad mga igsoon. Taman sa akong mahimo nga mobalibad. Pero wagit ko makabalibad mga igsoon tungod kay alagad sa Ginoo. Nga magmantala gyud sa kahibulungan nga buhat sa Dios sa atong kinabuhi. So niining ka Sister Joy Karaan. Kanang karaan na ta ba diri mga igsoon. Apan atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay diha sa pulong sa Ginoo kanunay bag-o sa matag buntag sa atong kinabuhi.